ay si Teacher Jai. Kinsa gani ko? Very good. Karon aduna na pud kitay pagkatuan. Bago ka na mag-ampo sa kita, palirong sa pagtindog mga bata. Alang sa mga Katoliko, pwede kang manguros. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ginoo, salamat sa adlaw na imong gihatag. Tabangi kami na aduna kami makatunan karong adlaw. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Karon, bago kang manglingkod, at tuwas ang tan-awon ang atuang magpilit kung aduna pa kong basura. Kung inyo ang kiningkulitod o tututang sa inyong mga pulsa. Karon, manawag si teacher sa inyong mga pangalan. Kung tawagan ka ni teacher ang inyong pangalan, itaas ninyo ang inyong kamot o kung inyo mag-present teacher. Sige, magtawag na si teacher. Eljan, May, Nessie, very good ka anak ang butanan karon. Hatagan na tong tulo kapalakpak ang matang usa. Usa, duha, tulo. Teacher sa inyo ha. Itaas daw ang kamot bisan dam na maminaw. Very good. Karon, adunay gidala si teacher diri ang istorya. Unsa yung mga nakita sa gidala ni teacher? Very good, adunay eroplano. Unsa pa? Very good, adunay butterfly. Alas sa itong istorya, maungkan na ang eroplano si Pipo. Kung sa ganito itong istorya, mga bata, very good. Si Pipo, usa ka eroplano. Kung sa gani si Pipo, mga bata, very good, usa ka eroplano. Si Pipo, adunay duha kay gala. Pila ka ni gala aduna si Pipo? Very good, duha ka buo. Ang mga higala ni Pipo kay si Nana nga bus o si Lala nga barko. Kinsa gani si Lala, mga bata? Very good. Si Nana. Very good. Karon, si Nana, si Pipo, o si Lala, usa ka malipayon nga naghatod og mga pasahero. Dito natapos ang atong mga storya. Kinsa ganito ang mga karakter sa atong storya, mga bata? Very good. Si Pipo, si Lala, o si Nana. Unsa gani ang ilang ipanghatod? Tama, mga pasahero. Karon, ang atuang pagkamiskatan may tungod sa mga transportasyon. Unsa gani ato pagkaisibutan karon? Mga transportasyon. Ang transportasyon adunay pulo ka agianan. Pila ka agianan ang anaa sa transportasyon, mga bata? Tama, pulo ka buo. Una, mao kana ang hangin. Unsa gani, mga bata? Hangin. Unsa ang unang agianan, mga bata? Very good. Unsa nga mga transportasyon ang inyong makit-an nga muagi sa hangin? Very good. Ang atong ikaduha nga transportasyon, ang atong ikaduha nga agianan sa transportasyon, mao kana ang yuta. Unsa ganang ikaduha, mga bata? Very good. Mao kana ang yuta. Sa mga transportasyon ang muagi sa yuta? Tama, mao ang sakyanan. Unsa pa? Bike. Tama. Karon, ang ikatulong agianan sa transportasyon mao kana ang tubig. Unsa ganang ikatulong, mga bata? Tubig. Tama. Unsa mga transportasyon ang muagi sa tubig? Unsa? Tama, mao kana ang barko. Karon, pila gani ka transportasyon ang pila gani ka agianan sa transportasyon? Tama, mao kana ang una kay ang hangin, yuta ug ang tubig. Karon kay human naman kita sa atong ang pagatunan adunay dula sa teacher. Itaas daw ang kamot ug iwagay-way sa gusto na magdula. Very good. Karon bahinon ka mo ni teacher og tulo ka grupo. Ang unang grupo gikan kang Eljan hangtod kang Frax. Para sa ikaduhang grupo gikan kang Desiree hangtod kang Abigail.
O para sa ikatulong nga grupo, gikan kang May hantod kang Siena. Karon, ang unang buhaton para sa unang grupo kay adunay mga kahon nga gidala sa teacher diri ka. Unsa yung nabantayan sa kahon mga bata? Tama na ay mga agianan sa transportasyon. Ang inyong buhaton kay hatagan ka mo ni teacher ug mga lahi-lahi nga transportasyon. Kung inyong ibutang sila sa tama nila nga agianan. Kini tama ba nga ang sakyanan ibutang ni teacher sa tubig? Mali. Ang kining bangka, tama ba nga ibutang ni teacher diri sa yuta? Mali. Ang kining ambulansya, tama ba nga ibutang ni teacher diri sa yuta? Tama. Mao ka na ang buhaton para sa unang grupo. Para napod sa ikaduhang grupo, paratagan ka mo ni teacher o usa ka chart. Ang chart adunay tulo ka hanay. Ang kiningunang hanay, galing representa tama sa hangin. Sa ikaduhang hanay, nagrepresenta kini sa tubig. Kung sa ganyan ikaduhang hanay, tama sa tubig nagrepresenta. O sa ikatulong hanay, mao kini ang sa yuta. Ang inyong buhaton kay hatagan ka mo ni teacher ug mga lahi-lahi nga transportasyon. Ug inyo kini silang ibutang sa tama nila nga agianan sama ni ining barko. Tama ba nga ibutang ni teacher diri sa unang hanay? Mali. Sa ikaduhang hanay, tama ba nga ang kining barko mo agi diri sa dagat? Tama. Mao pa na ang buhaton para sa ikaduhang grupo. Para sa ikatulong grupo, at una na pagkidala si teacher nga usa ka chart. Kung saan yung nakita diri mga bata? Tama na ay mga nagkalain-lain transportasyon. Ang inyong buhaton kay ibutang ninyo sila sa tama nila nga agianan. Kaparehas ni ining motor. Tama ba nga ang motor gibutang ni teacher sa tubig? Mali. Ang inyong buhaton kay inyong kini siyang tanggalon kung ipilit sa iyang tama nga hanay kaparehas dili Tama ba nga ang motor gibutang ni teacher sa hanay nga ikaduha? Tama. Mao ka na ang dula nga para sa ikatulong grupo. Itaas daw ang kamot sa mga nakasabot. Very good. Nakamot ni teacher ang nakatulong ang grupo. Aron manilipan na ang dula. Ang una nga mahuman, inyong itaas sa inyong kamot, ingon mo humana teacher. Itaas daw ang kamot sa gusto na magtula ang mga bata. Very good. Karon ihatag na ni teacher ang kini para sa unang grupo. Ang kini para sa ikaduhang grupo. Ang kini para sa ikatulong grupo. Una naman kay ang ikaduhang grupo. Karon atong sa taon kung tama ba kini ang ilang gibutan. Tama ba nga ang ilang gibutang sa unang hanay kay mao kini ang jet? Tama. Ang sa ikaduha, tama ba nga diri nila gibutang ang barko? Tama. O sa ipangkatulo, tama ba nga diri sa ikatulong hanay ang sakyanan? Tama. Karon hatagan nato ulit palakpak ang matang usa, duha, tulo, upat, lima. Karon kay human naman kita og dula, atong sa taon kung naabot sa may nakapunan. Pamagpaagi sa kining papel lagi ulitan ni teacher ug inyo ang kining ansiran. Unsa man inyo nakita mga bata sa gidala ni teacher? Very good. Adunay mga lain-laing transportasyon o mga agianan sa transportasyon. Ang inyong buhaton kay
ikolekta ninyo ang mga nagkalain-laing transportasyon kung sila moagi. Kaparihas ni ini, moagi ang jet sa hangin. Tama. Nakasabot ba mga bata? Itaas daw inyong mga kamutbi kung nakasabot. Very good. Hatagan ka mo ni teacher o 5 minuto aron ang sirat piling. Sa ganito ang atong ipanghisgutan karon mga bata, kahit tungod sa mga transportasyon. Kung sa ganitong tulong kaagianan sa transportasyon, mao kato ang hangin, yuta, ug ang tubig. Karon, bago kita manguli, aduna sa ihatag si teacher nga pagabuhat og muli sa inyong balay. Ang inyong buhaton kay magdibuho kamo sa inyong paborito nga transportasyon ug sulatan ninyo kini sa ilang pangalan kung ang sila nagaagi. Nakasabot ba mga bata? Itaas daw ang kamot sa nakasabot. Very good! Palihog sa pagtindog aron sa itong paghampo. Para sa mga katoliko, pwede ka mo manguros. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa adlaw na imong gihatag sa amuon. Salamat usab kay aduna kami nakatunan. Ug gabay kami sa among paguli. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Babay mga bata!